May naglibod pag isda, nak. May naglibod og isda. Upo, anak. Huwag naglibod, anak. Yes, anak. Maghuwat na tayo maglibod og isda, ha? Para makaon-on tagbalik og isda. Yes, anak. Upo, anak. Sa ka rin naghilak, nak? Mura marug si Sky, anak. Nadakpan siguro Sky og balik, anak. Nakabuhi man to, anak. Yes, anak. Nakabuhi si Sky. Oy. Lisod, nak. Lisod. Lisod bangga ko. Naidagan sakyanan ni Agi, nak. Paminawa. Naidagan sakyanan ni Agi. Paminawa, anak. Ayaw kong tanawa agsama ni Ana, anak. Please, mama, anak ko. Taga santo, iho. Pagkagwapo din ni mo, anak, oy. Gwapuha din ni mo, anak, no? Gwapo kay papi, oy. Gwapuhan papi day, oy. Mag-say hello kas imong viewers. Mag-say thank you. Mag-say thank you kas imong viewers og ni Lord. Hindi na. Gwapo bitaw ang bata. Bless mama again. Taga santo. Gwapo bitaw ang bata. Mag-thank you kasi imong viewers. Mag-say hello ka. Mag-say thank you sa pag-support. Sige na. Ina guys, thank you for always supporting. Hinaot pa guys ngayong 2026. Patuloy po kayong mag-support sa amin ni Papi. Inuubo ako guys, pasensya na po. Ate Charina maruni mo? Ate Charina ni mo. La. Isa ka rin ka-istorya Ate Charina ni mo na? Upo, anak. Na siya ka-istorya, anak. Yes, anak. Gisugo bito ni Haris ganina, napkin rin ganina, nak. Si Haris abita ni labang kasada, nak. Anak. Nagmaayo-maayo bito sa Haris ganina, nak, nga. Hinay kay tingog si Haris, nak. Nagyungit-yungit, nak. Opo, anak. Yan po guys, ito lang po muna ang aking update ni Papi ngayong umaga. Thank you for watching and I love you all guys.